C'est un homme intègre et droit. Ah, il va d'arou. Quand j'ai eu mon minino, comme mon diacre, elle a fait droit. Elle est le parfait. Comme on était du Weka, nous comme Chéri, voilà. Quoi, l'univers à la dernière. Nabi Aywa. Avec un Makoudou, Nabi Telegafle, même la Kenny sur la Bénichou, Tana, mon amant. Pareil. Craignant Dieu, comme ça, araignée. Non, et c'est détournant du mal. Ayaba, beaucoup de Béladina, beaucoup de Béladina. Ah, Karamou, beaucoup de Béladina. vous connaissez. Avec Bonjouré. Avec Bonjouré. Ah, connaissez. Non, je ne crois pas que la dit de Goumale. Ah, dit que dans le sang, il y a des mots de Goubiantewa. Ah, tu n'as pas été tiré. Ah, Hein? Vous savez, on met un coup de l'année. Ah, Qu'on dit de Gouma. aïe, et tu vas pas faire. Non. Dit que dans le sang, il faut que ça roule. Et Gaché, bon sang fait. Faut qu'on a dit ça en fait. Avant, je vous ai dit que vous pouvez les Béladina. Aïe. Karamou, Amani Yewa. Nabi Aywa, Yako, les Boudou Béladina. Ah, Douma, Kodoma. Ah, Karamou, les politiques. aïe. Karamou, les politiques. Ah, connaissez. Karamou, politicien. Sultanalo. Jadi. Il faut dire que tout le monde là. Il est position l'a dit, pour l'a dit, mais elle est nécessaire à ouvrir la date pour quel côté non. Non, que vous mettez le code, vous le mettez pas aller le code. Ah, connaissez. Alors que là. Ah, quelle heure du coup? Nyamo. Et nyamo ba. Ah, c'est quelle. Ah, si. Ah, vous ya vous ça. Ah, connaissez. Tanaï. Et Satan répondit à l'Éternel. Je dois y aller à Béconi. Non. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que ni Nabi Ayuba que n'a pas bela jeni bana ka babu est-ce que na sa ala nyewa est-ce que hera do table ko so atumi ala ko wa ne l'a-t-il pas protégé lui et sa maison? Alors est-ce que ma akosi anaka bombe bela jeni Non. Et tout ce qui est à lui? alfa bela jeni ba fe ma akosi wa Tu as béni l'œuvre de ses mains. Alors elle a abdoka ila bolo de Et ses troupeaux courent le pays. aka fe bela jeni du ko bela jeni tano ibe ga wonye Mais étant ta main, il veut voir quand touche à tout ce qui lui appartient. Femi m'a fait. Alors il veut pas bela jeni ka. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alors il y a na fro ban avec baira ki dana. Mo biya avec ça bela avec ça avec sou fe bela jeni ke. Mais na na fro ban na ko je kwa ko ni chen ko mo ti mangwar ko mo fe. Il veut mo da sama do mo wal bana. Ayo afre ni. Je dois aller dans le ala ko la ka kai. Mais ko an mo mo ka sanye mo hotel. L'Éternel dit à Satan. Voici. Tout ce qui lui appartient. Je te le livre. ala de mo mo de ba abda labla ma abda no ni ma ka ben ni ma wala yale de ashre jadi seulement ne porte pas la main sur lui na shetana kana ibolo la yere ka bada frota et Satan se retira de devant la face de l'Éternel o fa yero men na dron iblis asina ka mo ala ko yige o mana mais alu men be ka be dine nawo amulu ka islameyo mais ne bɛna aw ɲininka o aw bɛ se ka to silamɛya kɔnɔna na ala k'aw jarabi aw bɛ to jarabi kɔnɔ wa a mɔgɔ ma ca dɛ a mɔgɔ ma ca dɛ mais aw ka loko de ko min kɛra ni kɛba ninnu na dɛ aw bɛ lakali misi ɲɔgɔnna na karamɔgɔ fɛ un jour que les fils et les filles de Job mangeaient a ko lon dɔ la nabi Ayuba ka denkɛ n'a denmuso bɛ kun ka dumuni kɛ don et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. o bɛ kun ka to ka min kɛ o kɔrɔkɛba ka bon kɔnɔna na. Il arriva auprès de Job un messager qui dit mɔgɔ bolila ka na nabi Ayuba kɔrɔ ka na fɔ a ye ko les bœufs labouraient et les ânes passaient à côté d'eux. a ko misi bɛ kun ka o fana ka dugukolo sogo sigi fana bɛ ka to tuma olu kɔrɔ ka dumuni kɛ don mun kɛra. Des Sabéens se sont jetés dessus. a ko Sabéens olu dugu dɔ mɔgɔw de ye o nana bin ka misiw kan. Les ont enlevés. o y'a misi bɛɛ lajɛlen minɛ. Et on passait les serviteurs au fil de l'épée. i ka baarakɛdenw y'a bɛɛ faga pewu. Et je me suis échappé moi seul. ne kɛlen de kisira. Pour t'en apporter la nouvelle. n bolila ka na kira fɔ i ɲɛna sitana de bɛ ka na nin baara nin kɛ. a ko olu ma o nana fɔ nabi Ayuba ye k'i ka misiw tun bɛ yen
Falo tumbe ako mo le bora du wala kana biga mishuka ka bemre katanae biga mo be faka il parlait encore ako avec un mot wati da tumuni lo lorsqu'un autre vint et dit mo le bolla tum na fo da bi ayiwaye le feu de Dieu est tombé au ciel ako ala ka so bara sangolo la bendo il embrassait les brebis et les serviteurs ayi alaka ala be wati bina iga sara munu be aliga jonaya bela jeni mo jati mon bé et les a conçus pour t'en apporter la nouvelle kala manya fo nyina ga du bitma ok mo kana ge ko atibe deo nana ko fe interview ke o sabu bora am fakela no ya adama himay asini bien o fana ka contribution yi donc mo wala alfa na ka sabu kana ni nuye no amo fo fana ke ale Zaki ni Afrika tu kwa Korea la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Asurasu o Yesu mun temana ala ka kilon kan ko mi o soro ni ko gelo no ni ala ye ebreu mun daw kan o pana ko mi o soro nan la kan liburu kono o no le la kan la on fana ye pour que ga sira la de no ye o le wala ko asura ni ya ko asura ko tan on le asura ara kana o pana amo wele an fe ko jomane to le wele ko asura ko le wele su tantana ona ko mun kera la kala ko gere bawi ala yo la ka jonka o pana ko mun kera ta ni ala yo sebe aka jafo kono on pour ya asida hadin to lura o le wele ko asura ko su tantana mo le kana ko los ni o su isra normalement na ya la je islamo ne karamo fe an kan ka ɲɔgɔn waju ani ka saraka bɔ ka di ɲɔgɔn ma sabu o bɛ bɛn o kumana farafin kalo ka kalo fɔlɔ ma ni an b'a fɔ tubabuw fɛ ko 31 o fɛti bɛ kɛ cogo min na 31 na normalement farafin kalo fana mois lunaire an kan ka nin fɛti de fana bonya o cogo la sabu diɲɛ dan bɛ daminɛna farafin kalo de la an bɛ o san o kumana kira an ka kira fatuli ka bɔ dugukolo kan an b'o san 1442 ni 42 la an b'o sutana de la ten o la an kan ka sarakaw de bɔ ka ɲi ɲɔgɔn ma ka dugawu kɛ jamana ye jamana min bɛ se cogo min na ka basigi an ka jamana bɛɛ lajɛlen a n'an bɛ se ka kan kelen fɔ cogo min sabu su in a dugawu ninnu ani dugawu bɛɛ bɛ minɛ a kɔnɔ chrétien silamɛ bɛɛ kan ka seli ani su in na ani ka dugawu kɛ hali minnu tɛ diinɛ foyi la su in tɛna u ka kan ka saraka bɔ ani ka hinɛ mɔgɔw la mɔgɔ hakili ka to a to su in na ko nin su in tun ye suba ye e dun tɛmɛna o la sabu n'an ye ala ka livre lajɛ an b'a sɔrɔ k'a fɔ ko danni minnu kɛra ala ka livre kɔnɔ ne ye jeunesse bibulu an b'a ye k'a fɔ danni minnu kɛra ala bɛ danni kɛ danni fɔlɔ bɛ ban a ko su kelen sɔrɔla ani sɔgɔma kelen sɔrɔla abada ala m'a fɔ ko tile kelen sɔrɔla ani su kelen a ko su kelen de sɔrɔla ani tile kelen sɔrɔla ko bɛnna tile kelen complet ma an b'a dɔn la k'a fɔ ko mois lunaire kɔnɔ o kumana a bɛ daminɛ su de la ka jate o de kosɔn a ka kan bi su in na sɛbɛn bɛɛ k'i nisɔndiya ka saraka bɔ ka hinɛ i sigi ɲɔgɔn na a bɛ seli a tɛ seli a bɛ diinɛ a tɛ diinɛ la i ka n'a sɔn n'a sɔrɔ i ka fisa n'a ye ani ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ denbaya bɛɛ lajɛlen o kan ka kɛ bi su in ye la. bisu na a bɛ yen yɔrɔ la wuli a mɔgɔ ye yɔrɔ la. alhamdulilah an bɛ yan plateau kan an bɛ wele min di jamanadenw ma o ye hali bi o ye collaboration ye la cohésion sociale jamanadenw ka se ka wele di ɲɔgɔn ma ka o tigɛ di ɲɔgɔn ma komi n y'a fɔ cogo min na bɛɛ ka seli bɛɛ ka dugawu kɛ
c'est dit donc à Fobi Kata Misila, à Katasili, non, allez, Signi, oui, quand on a une moite à Kassi, Jamana, Famon, Jamana Dum, and the Balagara Belginema, pour les Tamakasi of Nora Katanefe. Mais où les Tamla, Jamana Dum, Famon, and Monte Famon, ko an ka se ka sabali bisu ka yafa ɲɔgɔn ma min kɛra wa an k'o dɛmɛ an ka wulili ɲɔgɔn ma ka baara kuraw daminɛ fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la ani an ka yafa ɲɔgɔn ma k'a lɔn ko nin ɲinan ye san ye anw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ yala est-ce que san wɛrɛ bɛna anw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ wa kamasɔrɔ i don bɛ tɛna dɔn juguya n'i sara n'o ye k'a sɔrɔ i bɛ se ka yafa a ma yala i bɛ taa mun fɔ i ti ala ɲɛfɛ jugeman lon ne bɛ wele bila Burkina kite ɲɛmɔgɔw silamɛ ɲɛmɔgɔw jinɛ wɛrɛ tigiw an bɛɛ ka se ka boli ɲɔgɔn ma an ka jamana président min an k'a dɛmɛ a ka se ka jamana ye a ka taa n'a ka taa a ka samara dafa a ka di mɔgɔ wɛrɛ ma ani k'a fɔ ko yuruguyurugu min bɛ jamana kɔnɔ n'o ye ko jadisi kumaw ka se ka nɔgɔya cogo min na an ka wele ɲɔgɔn ma ka collaborer ka fara ɲɔgɔn kan k'o ko ninnu dabila ni an ka welelikan ye CIT fɛ ka dugawu kɛ jamana bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ o kumana bololabaarakɛla bɛɛ lajɛlen su in ka baara kosɔn. Moi bon ne tɔgɔ ye Abdulayi Hima Watara wajulikɛla CIT kɔnɔ voilà ne ye Abdulayi Hima Watara wajulikɛla CIT kɔnɔ. Bon a fana ni ce an bɛ dugawu k'aw fana ye Ala k'a mɛn baara in kɔnɔna na. RTV di ala kuma mɛn ala k'a fanga di a ma ani ka taa yɔrɔ jan tugun an minnu bɛ baara k'a kɔnɔ ala k'aw hakili fana sigi a bɛ bɔ tuma dɔ ka taa yɔrɔ dɔw la bɛnkankɛla minnu bɛ ala k'a kisi olu ma a tɔɔrɔ ma jamana in ala k'a nɔgɔya k'a diya k'a bɛɛ lajɛlen to a kɔnɔ ala k'an bɛɛ kelen ma an b'a. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Tani an kɔrɔfɔw ye an bɛ dugawu kɛ ninnu fana ye o mun bɛ fɛ ka kɛ sababu ye ko nin ka taa yɔrɔ jan n y'a fɔ a ye nin ko nin o kumana o RTV den o nabaga mɔgɔ fana y'a contribution kɛ o ye an fakɛ ye Adama Hima a sigilen bɛ yan ko ala ka kuma ka taa yɔrɔ jan an bɛ ala deli a fana bɛ ko mun ɲini ala fɛ ka taa yɔrɔ jan fana parce que ni mɔgɔ min y'o kɛ a ko voilà karamɔgɔ bisimila. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit. Nabi Ayuba sigilen wagati min na o de n'a fɔ a ye ko o y'a ka misiw minɛ k'a ka faliw minɛ a ma kira o dusukasi yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ wɛrɛ bolila tugun ka na tuguni k'a fɔ a ye ko di. Des Chaldeens formés en 3 bandes. A ko sabiyaw ye ɲɔgɔn tila yɔrɔ 3 komi jihadisu amiskad ko ye ɲɔgɔn tila yɔrɔ 3. Se sont jetés sur les chameaux. A ko taara bin i ka jagokɛlaw kan. Les ont enlevés. O y'a bɛɛ lajɛlen gosi. Et on passait les serviteurs au fil de l'épée. O y'i ka baarakɛdenw minɛ k'o bɛɛ faga kelen kelen. Et je me suis échappé moi seul. A ko ne kelen de kisira n bolila koyi. Pour t'en apporter la nouvelle. Ka na kuma ɲɛfɔ n ye ala ka nin filɛ kɛ. Tuma bɛɛ kelen de kisira tuma bɛɛ kelen de kisira namara taara wa. Namara baara ye. Ala filɛ nin ye k'a ka jɔn kɛ jarabi. Nabi Ayuba est donc intègre et droit. Allah yɛrɛ de y'a fɔ a da la. Il est intègre et puis ale de fɛ ko droit don mais ala filɛ k'a kura kura seli ko de n'a fɔ ale ye ko n'a ma seli dabila ko o n'ale kan ka bɔ olu kɔnɔ. Mais c'est-à-dire a sɔrɔ ne tɛ ko a kan ka bɔ olu kɔnɔ. Dugu tɛ fo lu. O tɛ yen ko dugu la fo lu. A sɔrɔ n'ale tɛ. A sɔrɔ na. A bɛ a to la ale fɔ kɛra ka ko de ka gɛlɛn tɛ a kɔni b'a fɔ ale fini cɛnni ye sa mais ni bɛ n'a fɔ i k'a fɔ fitini fitini ale b'a kɛ cogo jumɛn he n ka cɛ e tɛna fɛn laban. Nabi Ayuba ala yɛrɛ y'a kuma fɔ mais ala filɛ k'a to sitana bolo e m'a dɔn ko nin y'i jarabi de ala b'a da i kan wa. I ka jɔn minɛ e bɛ min kangari ko nin lamɛn ten dɛ ala bɛ ko mun nin kɛra dɛ a bɛ bɛn i ka jɔn minɛ dɔ de ma. K'i bisa i bɛna a sɛbɛn k'a fɔ i dɔnna i denw ye ala ko la nin tun bɛ yen kira ni muru tɛ ka ɲɔgɔn faga mais e tɛ se ɲɔgɔn faga ye fɔ min bɔ lu kɔnɔ dɔrɔn de jinɛ b'a kɔsɔn e ni muru tɛ a bɛ lɔ ko n'e tun bɛ yen bagan kɛlɛ la e tun bɛ se boli de san sen tigɛ la bigi ala tɛ kɛ sɔrɔ donc ala kɛra kelen to kɛnɛ kan bɛɛ nɛgɛ la ye
Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit. Nabi ajabe kila kuma tuguni haraba kila kuma na wale bola kana tuguni. Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin. Akwai dinka ni dimo so tumo kana dumuni ke. Ka kana mi ke. Dans la maison de leur frère aîné. O ko ke baga bo konnana. Et voici. Aba flesa. Un grand vent est venu de l'autre côté du désert. Aba fié baro bola yo la kondo ra kana. Et a frappé contre les quatre coins de la maison. Alors bon non na le braji koshi. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ayi boyi be debse non kan. Et qu'ils sont morts. Abo besara. Ala nabi ayuba wala da fayina ko aga bi shumrena falu umrena sawu umrena abo ni braji nyi na wajibina wala da fayi sansa ko ga dum braji ni sarabon ko. Et je me suis échappé moi seul. On a apporté la nouvelle. Alors Job se leva. Déchira son manteau. Et se rasa la tête. Puis se jetant par terre. Il se prosterna. Ko alu jadi so ka alu na mo le dinena ni ke fo ali ka gude na ayu akala fi be ko ma de usani awule we bra dinena akula ay fini fa aya kuli ko lo ko kele ka dogo ya ke do ga ke e mo do ga ni ko ko yeti ka e ba la ora ni da ka so be kuli ko ke e fa mo ke sa woti ya ko le le ke sa woti ne dara mo ne hiji ba ne kulli ala be kulli ke sabotiya kulli le hule ne ayo wuya we bela jeni akula ayi fini fara ko ayela aya te turu duma akula akodi edi ne ayo ya te turu ayi ala we ya we hallelujah ya we hallelujah. Ekele mi yo ti lọ, ekele mi ntugo ma lọ, ifa ma lọ, ako bunye ni saraka ke taye. Hallelujah, Yahweh. Nyame ko Yahweh, ko Yahuwa, ashima lọ. Yahweh. Okuna akula ajetu, akodi ayofu, akodi tuni. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Ato sujuru la. Ayi sujuru le bete. Kato sujuru la, mona akodi. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Item bledoni. Abladoni. Hali banasiri. Salam alaikum. Ima wele kumbu kwa jisherla. Mi sherla latiwa. Hey, aya tibla duguma. Ayi kuma alafe. Ni tela duguma kuma alafe. Aqul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nyako dole mtawahani ama ubarake mtetu ni bure kwa rahani la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ofu ala yi to to duguma ke iga toya ofu ala yi sele kono bi salam alaikum haka bismillah kuni sele ezra ndara yi sele to legende hali na shar abraka wule na ayo ya tetu
Atibi duguma atuta sinibɛ adimini bɛ tɔɔrɔ b'a kan a bɛ kɛnɛ tuta se fɔ ala ye a ko ale wolola a julanko 12 ale bɛ sigi dugukolo kɔnɔ a julanko 12. L'Éternel a donné. E kɔni e bɛ segin ni kurusi ye dɛ. E tɛ dɔn ni kurusi ye o bɛ kurusi bɔ an tɛ la k'a dɔn kelen kelen. A ko di. L'Éternel a donné. A ko Dawuda masa de tun y'a di. Et l'Éternel a ôté. Ale nana ka n'a ta ka taa n'a ye. Kosɛbɛ. Ala e de tun y'a di e de y'a ta. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Kosɛbɛ. A tɛ duguma a kun ni ka bɛ na sujuru la a bɛ na kuma. N'i yɛrɛ ko sɔlatu sujuru b'a la dɛ. A bɛ na kuma ala fɛ. Aw ka tɛmɛ duguma ɲɔgɔn a ye kuma ala fɛ. O y'a dɔn ala wele k'ala wele ka ko bɛɛ kɛ k'ale ye ala wele ka ko bɛɛ kɛ k'a bɛna fɔ ne faama ko la k'o de dilanna e ni ala e tun bɛ seli la wa. Ala tɛ n'a ye dɔn taa n'a ye. Que le nom de l'Éternel soit béni. A ko n b'a ɲini Dawuda masa tɔgɔ a ka dugawu ni ajuba kan ala ka jɔ kɛ k'a ka misiw faga ka faliw faga ka sɔngɔw faga ka baw faga k'a bɛɛ ban k'a ka den yɛrɛ faga hali bi a ko ala tɔgɔ ka dugu ala ka tɔgɔ ka sɛnɛ dugukolo kan. Ne ni aw yala est-ce que aw ni nin kɛlɛ bɛ se ka kɛɲɛ kelen ta laban jolo ka bon kelen ɲini wa. Mais ala n'olu don baara dɛ. An ma foyi kɛ o. N'aw bɛ sɔrɔ ka sabali ale ka mun ɲɔgɔn kɔrɔ ka ninnu lajɛ dɔw de ye ninnu ye an bɛ dɔw de ladegera o n'a tɛ bɛ se ka lahara sɔrɔ. Mais n'a ma se ka sabali ka ninnu lajɛ a ma ɲi dɛ. Ni dɔgɔ den kelen sara karamɔgɔcɛ o b'a ɲini fo saba ba ni den kelen sara dɔ fɛ baara wulila ko dɔ de y'a faga. Ala ni an ka suguya de ka hasira fɛ. Y'a faamuya hali ni c'est-à-dire ni an wulila la fɔli i bɛ ka lu ɲɔgɔn min ka lu la n'a ka saga fagara k'e l'a faga. Ko ninnu ko dɔsɔnnaw don ko y'a faga. Kaba kɛ an sɛgɛn bɛ cogo min na hali kare ko ni sɛw bɔra ko tɛ sigi a la a ye sɛ bɛɛ kɔsi ko i bɛna minɛ ka ɲimi. C'est-à-dire anw ka o denw de la an bɛ sɛ suɲɛ. Mais layila de kuma dɔw ye. N'i ma ni mɔgɔ min hali dɔn ka ji la k'i posɛrɛ wulila. Hali ka kami bila ja kami y'ale tɔɔrɔ k'a kasi kan k'ale si ka sunɔgɔ kana sunɔgɔ kɛ b'a bien. Taa ye. En tout cela, Job ne pécha point. A ko nin bɛɛ lajɛlen a y'u wara ala ka jigin bari a ma jurumu tɛ ala tɛ kelen ala ka fɛn bɛɛ ban k'a nafolo ban k'a don bɛɛ fara k'a to a kelen mais Job ne pécha point. A ye na nin lakali bi su in na ninnu kɛra cɛ minnu na wala yanni asiri sutala minnu na kabakolo dɛ a ma jurumu kɛ dɛ mais n'a ka kelen kɛra a ma ɲɛɲini dɛ komi karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na. Kila ta ne to bɛ n'i minɛ an bɛ fɛn bɛɛ ɲɛɲini o du bɛ sɔn fɛn bɛɛ b'i kɛ pour que a t'o ɲɛɲini ka dɔn taa n'a ye. Et n'attribue rien d'injuste à Dieu. A ma foyi kɛ ka kɛ komi man di ala ye a ma sɔn k'o si kɛ a tora ala k'o hali bere ninnu cɛ kuma de wala yanni asiri a kɛra su tara min na a bɛ taa baro Oseni ma ko Oseni tɛ fara lu min na k'o de bɛna jɔ minɛ ma Oseni ni cɛ ka jan dɛ. Oseni ni cɛ ka jan nin bɛ kɛ waati min Oseni tun tɛ dɛ. Est-ce que Oseni yɛrɛ ma kɛ mɔkɛ tun bɛ yan a tun tɛ yen dɛ. Oseni ni jɔ minɛ cɛ ka jan. Job 1 verset 1 à 22. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. A ko lu dɔ bɛ tuguni ala sigi bɛ ala ka denw de la ala ɲɛfɛ tuguni ka na ala ɲɛfɛ ko ala fo. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. I bɛ sa fana n'aw sara tuguni. Se présenter devant l'Éternel. A fana n'a ala ɲɛfɛ. L'Éternel dit à Satan. Ala y'a ɲininka e bɛ mun de kɛra yan ten dɛ. D'où viens-tu? E de bɔra min Sitana. Et Satan répondit à l'Éternel. Sitana ye ala jaabi ko di. De parcourir la terre. Min boli dugukolo sanfɛ. Et de m'y porter. Min kan ka yɛlɛ munumunu dugukolo sanfɛ. L'Éternel dit à Satan. Jaabi ma se a fɔ Sitana ye. As-tu remarqué mon serviteur Job? N bɛ fɛ k'i ɲininka i bɛ ka nabi Ayuba n ka Jobu i b'a ye wa. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ne y'a fɔ ye ko mɔgɔ tɛ dugukolo kan mɔgɔ min komi ale. C'est un homme intègre et droit. Mɔgɔ min lo ala jalen bɛ a tilenni bɛɛ kosɛbɛ. Craignant Dieu
a bɛ se ala ɲɛ. Et se détournant du mal. ale ko jugu foyi kɛ. Il demeure ferme dans son intégrité. a ko nali ayiwa tori bɛ ka mɔgɔ ɲumanya la ka tiɲɛ kɔnɔna na. hey a ye ninnu minɛ k'e ka labɛn bi su in de la. anw ka na tilen cogo min na. ka to ala ko cogo min na. an ka olu jateminɛ dɛ. karamɔgɔ aw kana nin jateminɛ. mɛ bɛɛ ka karamɔgɔ ye. parce que bɛɛ ni karamɔgɔ dɛ. ni dɔ fana ɲɛ b'a fɔ ni kɔni ni ala kɛra dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ. dɔw k'olu kɔni. bilahi o y'o kali. o lafaamuya. o mɔ kɛ nin kɛra tun bɛ kuma de kɛnɛ jara kan. ale kɔni b'a fɔ. ko yɛrɛ e ni ala cɛ. ale k'o fɔ jara. ka kuma ni ala kɛra jara kan a kɛra sa ni dɛ. o fana karamɔgɔ de ko la n'o la. i na saya ko mun na sata. an ka baaraw tɛ kɛlɛ ye. i na saya ko mun na sata. karamɔgɔ kuntan. i na saya ko mun na sata. karamɔgɔ dɔrɔntigɛbagaw ye. i na saya ko mun na sata. karamɔgɔ so de bɛ ele kɔni ye. i na saya ko mun na sata. an tɛ kɛlɛ ye a tɛ ɲagami ɲɔgɔn na. karamɔgɔjigɛ ye. ne faamuya. an ka nin ye jateminɛ. ka tilen nabi ale ka kuma bila ka la aliw ye. a bɛra waati min komi kɛra wagati min na. ka bɛn nin kɛra ɲɔgɔnna ma. karamɔgɔ y'o de yɛlɛma furulu ka taa bila wuseni kan. kojugu min kɛra wuseni na dɛ. ko k'o de ta k'o kɛ jɔnmɛnɛ ye. ka sɔrɔ ninnu de bɛ yen. taa n'a ye dɔɔni. Et tu m'excites à le faire sans motif. a ko nabi ale ma se ka foyi kɛ ala tara la. k'a fɔ ko a bɛna ala ka kumana sɔ dɔ dabila. ka sɔrɔ sumana sari mana lɔrɔ t'a bolo. o ma kɛ fɔlɔ. Et Satan répondit à l'Éternel. Shetana y'a jaabi ko di. Ko. a ko farikolo ye farikolo ye. i y'a faamuya. mɔgɔ tɛ foyi ye farikolo kɔ. Tout ce que possède un homme. mɔgɔ ye fɛn fɛn minɛ k'a mara. il le donne pour sa vie. a k'a b'a di a ni kɔsɔn. est-ce que a b'a faamuya. mɔgɔ ye fɛn fɛn mara. a b'a taa di a ni kɔsɔn. o kosɔn ko fɛn fɛn b'a kun a bɛɛ k'an di de kuma bɔ. e y'a kɛ ko n'i ma yɔrɔ jumɛn don. nin diɲɛ in tɛ o lara ko don k'i ka fɛnw don ala ko la k'i ni lakisi farikolo tɛ dɛ ala bɛ ka ɲɛ dɛ k'i ni lakisi farikolo tɛ. nama ni faamuya nin fɛn ka gɛlɛn dɛ po pour po farikolo ni farikolo mɛ mɔgɔ fɛn fɛn sɔrɔ a b'a ji k'a ni lakisi farikolo ko tɛ. an bɛ to yan ka sarakaw bɔ ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ala ko kɛ walisa anw ni ka kisi farikolo tɛ. bɛɛ farikolo dɔ don makolo la a bɛ toli mɛ ni bɛ taa sigi ka to farikolo kɔnɔ ni kunun sera farikolo bɛ na kunun mɛ a bɛ kunun ni mun ye ni de bɛ na a fɔli a bɛ kunun a bɛ don a ka baara kɛ donc an bɛ saraka min bɔ an bɛ hinɛ ɲɔgɔn min kɛ an bɛ jala min bɔ farikolo ka kisi ko don taa n'a ye. mais i t'en ta main. mais ala i bolo bɔ a kan ban. touche à ses os et à sa chair. ayi bolo b'a farikolo n'a kolo bɛɛ lajɛlen kan. je suis sûr qu'il te mourit en face. ala ni ayiwa dabila k'a b'i danga. nabi ayiwa ko ala sidara ko ala y'a dabila k'a b'a la danga. ni ala ye aw kelen ka nafolo minɛ aw la a bɛ ala danga a bɛ ban a la. ni caman ye wuli ka sofɛri dugu la b'a fɔ e sɔrɔ yɔrɔ ale kɔnɔ ko a ko ala tɔgɔ nin ma ɲi. n'a y'a kɛ a bɛ ko cɛ ko mɔgɔ wele ko ni ala tɔgɔ nin ma ɲi ko ka dɔwɛrɛ d'ale ma. donc ala ka tɔgɔ dɔ de ma ɲi sɛbɛn kɔrɔ ko c'est que ala parti dɔ ma ɲi. e m'a lɔn k'ala bɛ fɛ k'i jarabi ka filɛ. L'Éternel dit à Satan. D'abord masa ko sidara ma. Voici je te le livre. Après il a eu à tuer bolo sidara bala ke nae. Seulement épargne sa vie. Mais ani kana ni bole fabro to ray bolo. Et Satan se retira de devant la femme. Sidara bolo ala ke fo ro bela jenina. Il frappa Job d'un ulcère malin. Ata barado bla ayu bara ni konna juli mi to malo. Ulcère malin amma famo. Ata wole bla ayuba. Sidara bora ala ko yoro min bela jenina. Ata bara min bla ayuba. Oyi konna juli bara dole. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Tamre de ayuba c'est très condamnable. Doli kuma serai fa mo teme kera bay doli. Et Job prit un tesson pour se gratter. Nabi ayuba to mo leta. Abi binyawo leta. Ta le chiena e. Et s'assit sur la cendre. Abi la bo la kolongolo. Pour que boy bani ka fari bra jeni mene. Bra mi mbara, shedara yo bra yo bra. Sa femme lui dit. Tu demeures ferme dans ton intégrité.
ka barajugu in to i la i bɛ to n'i ka ala ko in lajɛ Ayuba a muso nana o de fɔ a ɲɛna. Maudit Dieu et meurs. a ko ba ala kɛ ba i tigi ala o taa jo sɔrɔ i ka wari sɔrɔ o i ka sa hɛrɛ kɔrɔ ka fisa. karamɔgɔ ala k'a sɔn muso ɲuman na. muso in dana bolo fɔ da bɛ Ayuba ye. k'i to ni ala ko in na ko ala ko i ma ko sanni ni bara min k'i ta kɛ i bɛ ni ala ko de la ba i tigi ala la i ka sɔrɔ ka fisa ye. ni ala ma sɔn muso ɲɛnama na a ma ɲi dɛ. tala ye. Mais Job lui répondit. Nabi Ayuba ye a ka muso jaabi. Tu parles comme une femme insensée. a ko b'i kuma ko muso min ti ko lɔn i ko ko muso min ti kunfin ye komi muso min t'a yɛrɛ kalama i bɛ kuma la ten. Quoi, nous recevrons de Dieu le bien. fɛn fɛn n'an y'o sɔrɔ ala yɔrɔ hɛrɛ la don. Et nous ne recevrions pas aussi le mal. fɛn min dira an ma de o hɛrɛ de ye ala ma kojugu kan na fɔlɔ ala ni min kan na a bɛɛ hɛrɛ de ye kojugu tɛ. Ayuba banani maa ko hɛrɛ don. Ni limaniya ye dɛ. En tout cela, Job ne pécha point par nin bɛɛ la Job ma sɔn ala yɛrɛ danga fɔlɔ ka jugu kɛ n'a dagolo ye. 3 amis de Job. Nabi Ayuba ka terikɛ 3 nana. Ils parlent de Téman. o tɔgɔ de wulila o de la ten i fa ye ani Tema. Bildad de Shuash. ani Bildad o de la ka bɔ yɔrɔ jumɛn na. Sophar de Nama. o bɔra Nama fana ni Sophar bɔra Nama. Après tous les malheurs qui lui étaient arrivés. fɛn min Nabi Ayuba sɔrɔ dɛ olu y'a bɛɛ mɛn u wulila ka na Ayuba kɔ. Ils se concertèrent partir de chez eux pour aller se plaindre et le consoler. o ɲɔgɔn ye sisan u fɛ ka taa Ayuba fɛ ka taa kuma fɛ k'a fɔ a ɲɛna ko komi y'a sɔrɔ a ka jɛ ala kɔ ka bɔ ala kɔ ka taa ko wɛrɛ la a terikɛw bɛ fɛ ka t'o de fɔ a ɲɛna teni jugu ala ka kisi a ma dɛ. Ayant de loin porté les regards sur lui, o sera yɔrɔ jan o de bɛ Ayuba fɛ kabini yɔrɔ jan. ils ne le reconnurent pas. o m'a dɔn ko Ayuba de ye nin ye tuguni. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. o y'o da kɔ la o ka sira o kulela aw terikɛ nin ye nin nafolobatigi nin setigi nin kɛra ten. et puis mɔgɔ ye aw ɲɔgɔn fɛ oui ça va comment tu vas c'est bien et les affaires là on se trouve là-bas et l'autre fois quand on était en Amérique o b'o fɔ wa o bɛ fɛ dɔ di yan karamɔgɔ ni bana ye kelen minɛ k'a fasa walayi o t'a lɔ tugun i bɛ mɔgɔkɔrɔba ninnu na waati kɔnɔ kɛ ninnu fɔ ko saba ni mɔgɔ kelen sara o jɛra nin o tɛ se ka wutura ten dɛ o t'a lɔ kɔfɛ dɛ o b'olu la kɔfɛ sɔn k'ala vraiment comprendre o yi kɛ o da ban de vraiment c'est pas o t'i jɛrɛ kaburu la cɛ o cɛ bɛ jɛrɛ kaburu la ka kaburu kɔnɔna filɛ wala y'i hinɛ ni mɔgɔ mɔgɔ y'a di hinɛ bilahi tɛ kaburu la a t'a dɔn i b'o jumugu in sɛnsɛnnen kɔfɛ o funen bɛ ni karamatiw ye o ti gɛrɛ kaburu la dɛ mais c'est pas possible ko mais c'est quel mari de qui l'a tué or hier on a mangé il y a fait mon frère tu vas partir Nabi Ayuba teriw y'i dabi Ayuba ye o jan o kulela o kasira Ils déchirèrent leur manteau. o fana ka finiw minɛ k'a fɔ o yɛrɛ la Et ils jetèrent de la poussière o fana bɛnna bɔgɔmugu cɛla tuguni en l'air au-dessus de leur tête. k'a daminɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fo kun na o bɛnna bɔgɔ la k'a yɛ o la ko n'i ma kɛ ni mɔgɔ min tɛ n'i ma kɛ ni se ka kuma n'a tigi ye cɛ ye fantan ye e taara le ka voiture k'i b'a ladi komi n b'a e tɛ se ka ko in faamu ne fɛ ka ladi i bɛ yɛrɛ kɛ fantan de ka taa ladi a bɛ se k'a dɔn ko k'an bɛ fantanmaw nɔ ko ni e sera i ta kun ko ale bɛ se ka ta kun n'o tɛ a ma ɲi dɛ Ayuba terikɛw taara o bɛn bɔgɔmugu la ka kɛ ni Ayuba ye. Et ils s'étaient assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits. o taara sigi Ayuba kɔrɔ su 7 tile 7 sans lui dire une parole. mɔgɔ si tɛ kuma na Ayuba ye o taara sigi a kɔrɔ tugun a filɛ su 7 tile 7 o tɛ kuma n'a ye bana min bara bana kɛlen k'a kɛ cogo min na fari bɛ tolili nɔ fari bɛ tumu jiri ko fari bɛɛ lajɛlen na. Car il voyait combien sa douleur était grande. sabu tun y'a ye dimi min bara dimi in ka bon cogo min na. Job 2 verset 1 à 13. Après cela, a ko bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ sisan ta. Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Nabi Ayuba y'a da yɛlɛ sisan ka kuma lon min ale wele a bɛna olu danga sisan. Il prit la parole et dit. Nabi Ayuba kumana a ko. Périssent les jours où je suis né. A ko lon. Lon ka kɛ lon ye lon a ka tunu ka mɔgɔw ka danga lon min ale Nabi Ayuba wolola k'a ka tiɲɛ lon de ka tiɲɛ. Et la nuit qui dit.
ani su min y'a fɔ ko un enfant mal est conçu. ko denkɛ dɔ wolola de ka kɔnɔ tara su min a fɔra su min na ko bi denkɛ dɔ wolola yan a ko su in ka danga su in ka cɛ. Ce jour, a ko ale lo in se change en ténèbres. ko lo in tɛ ka kɛ dibi ye. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. Ko ala yɛrɛ kɛra hakili to ale lo in yɛrɛ la a bara don sankolo la. Et que la lumière ne rayonne plus sur lui. A ko lo min ale na bɛ ayiwa wolola a ko yɛrɛ yɛrɛ kɛra la lo in ka a bara tugun. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en apparent. A ko dibi ale saya suma o ka lo in datugu ne k'a kɔnɔ. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. A ko o kɔnɔ sankolo la buruyari olu bɛɛ lajɛlen kan na ka na lo in datugu ne kɔnɔ ka munumunu na bɛ ayiwa. Tɔrɔdidenw ye wolo bɔ ko Ayuba k'a ma ɲi. Parce que kuma min bɛ kɛ fɛn min ye Ayuba sɔrɔ ala bɛ min da n'o y'a ci k'a ye ko Ayuba wɛrɛ fɛ ko banajugu. An kɛ ko banajugu. O tɛ a man di o tɔrɔdibaw ye dɛ. N'aw la sɔgɔma joona k'a ci o bɛ yan dɔn n'o y'a ye dɔrɔn o b'o ale fili fara k'a jeli ka fɛn dɔ bɔ n'a yɛrɛ don a fara k'a jeli n'i ka tɔrɔdi la sɔgɔma o la tɔrɔdi sɛmɛ saba a taara la a tɛ kuma na Ayuba don sira kan. O man d'a ye dɛ o bɛ yan wa diya kosɛbɛ i y'a faamuya o dabi Ayuba fɛn min y'a sɔrɔ o su in na an bɛ kankolo lakale. Et que de noirs phénomènes l'épouvantent. A ko dibiri silɔn bali ka nin fɛn in datugu k'a fifa ne ka lo in. Cette nuit que les ténèbres en fassent leur proie. A ko ale lo in na jiri ka kɛ o kumana o ka gbɛn sogo ye k'u b'a minɛ k'a ɲimi. Qu'elles disparaissent de l'année. K'a ka bɔ sanw cɛla. Qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. K'a kɛra ka jatigalaw cɛla. Que cette nuit devienne stérile. Ko su in ka kɛ su ye muso kana kɔrɔ ta su min na. O la fana a bɛ yen dɛ. O mun min tɛna fɔ dɛ dɔ k'o ye kalo dumuni n'o ye. Ka sɔrɔ fɛn min Ayuba sɔrɔ a ka jarabi ko min y'a sɔrɔ ka bɛn Asura ma o de bɛ tɛna lakale. A y'i dara kɛ su ninnu na a dun bɛ fana de dɛ a su dɔw bɛ fana n'i y'a essayé a bɛ kɛ ten. Qu'elles soient maudites par ceux qui maudissent les jours. A ko mɔgɔ min l'o dara o ka ale ka wololon dara ale wolola don min na. Par ceux qui savent exciter le Léviathan. A ko mɔgɔ min bɛ se ka tɔrɔ filaburu n'a a nɛrɛla ka dayɛlɛ wagati min na mɔgɔ min bɛ se k'o lɔ dɛ a ko olu o ka se ka lo in dara ka kɛ a dayɛlɛ wagati ma. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent. Comment a ka lolo ni min bɛ wula fɛ i y'a dɔn kalo filɛ wala wula fɛ lolo dɔ bɔ ten dɛ a ko lolo in ka kɛ dibi ye. Qu'elle attende en vain la lumière. A ko ka yɛlɛ yɛrɛ ka dɛsɛ. Et qu'elle ne voit point. Ale yɛlɛ yɛrɛ y'a ɲɛ abada. Car elle n'a pas fermé le sein qui me. Sabu ka da mun kan ale ka wololon ma sɔrɔ k'ale ba kɔnɔ datugu ale kana wolo. Ni dérober la souffrance à mes regards. Sɛgɛn min ale sɔrɔ bi n'o b'ale kɔnɔ n'a bi ale ka wololon ma sɔrɔ ka sɛgɛn kunu pour que sɛgɛn kana ale sɔrɔ o kumana lo in ka daga. Pourquoi ne suis-je pas mort de ma mère pour m'allaiter? A ko mun na sin dɔw sɔrɔla ka sin di ma ne simi ka balo. Je serai couché maintenant. A ko n'o tun tɛ n na taa la sisan. Je serai tranquille. N na kɛ o kuma na ɲɛmalo la. Je dormirai. N na sunɔgɔ. Je reposerai. Ani n na lafiɲɛ. A ko mun na o kɛra hali tun kana kɛ diɲɛ dugukolo kan. Ayuba ka sɛgɛn bonya. Ayuba ka tɔɔrɔ bonya. A y'a da waga don min na a ye nin kuma de fɔ. Avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées. Avec les princes qui avaient de l'or. U b'a diyo dɔ tigɛ dɔrɔn k'i la kɔnɔ kusi ci la dege ci la farikɛ baki kelen min tun man di ale min meleke la hali warikɛ bolo ne bɛ bɔ i bolo k'a bila il faut jita i min kɛ i b'o de sɔrɔ i k'i min kɛ ala ko la olu in na i su talo o kuma minɛ k'o b'i kɔ i ni min jama cɛla i bɛ kana yɛlɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma mɔgɔw fɔ den lamɛn saa ma nɔgɔ dɛ. Kɔnɔ ta hakili la ko ni saa kɛra dɔrɔn k'a bara yɔrɔ bɛɛ ani aw mu ti ɲɔgɔn la a b'an bɛɛ kɔrɔ saa kɛnɛ k'a taa ye a bɛ kuma ni a bɛ gɛrɛ a bɛ kuma ni ye karisa a bɛ cogo jumɛn ne de la n'e tɛ duguma ten kɛ a ti taa mɛn
Gadu bako. Belgo bako. O ya kuma kan tigɛ ka bɔ a ɲɔgɔn cɛ. A bɛna lɔ i kɔrɔ. I ne bɛ nin kuma cɛ a fɔ kuma wuli kɛ. I t'a mɛn. San tigɛ ko san tigɛ ko fɛnɛ dɛ. A ma nɔgɔ dɛ. Mɔgɔnfin baara ka bɔ baara la pepewu. A da bɛ se ka san kɛmɛ kɛ dugukolo kan a bɛ yen. A bɛ taa. A bɛ yɛlɛ a ni ɲɔgɔn cɛ. A tun taa yɔrɔ mun daga kɔrɔ. A bɛ taa yɔrɔ ninnu na. Ni kɔrɔla kana wagati ninnu. I b'a bɛ na jama cɛla kana wa i bɛ lamɛn. A bɛ aw ta ye. A bɛ sigi kɔrɔ k'i foyi t'a ye. O waati o wari. O waatiyaw. E bɛ waatiya min kɛra dɛ. Bansa de y'o ye. N'i ka laara ye nin labɛn. Ale min tun ka di a bɛ taa e fɛ yen. Ok. A b'a kɛ a bɛ kɛ. Ala de fɔ de o cogo in na. A ma taa n'a ye. Où je n'existerai pas. A ko ne ye tun kɛra de tɛna kɛ dugukolo kan pewu. Je serai comme un avorton caché. A ko tɛna kɛ tigɛkulu ye tigɛkulu min mɔmɔnen don ka kɔrɔntɔn ka dogo a ci ye. Comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Komi den minnu ma yeli o ɲɛna ka ye. Non. Là, ne s'agit plus des méchants. A ko o yɔrɔ la maa si kɛ mɔgɔjugu kuma ye tuguni. O yɔrɔ min taa yɔrɔ min na nin juguya kuma tɛ yen. Et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. A ko n bɛ taa yɔrɔ min na mɔgɔ minnu sɛgɛnna fanga t'o la u bɛ taa n'a ye de. Les captifs sont tous en paix. A ko o yɔrɔ la jɔn bɛɛ lajɛlen lafiyalen bɛ. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. A ko mɔgɔ min bɛ ka mɔgɔ dɔgɔ k'o ju t'a mankan mɛn. Les petits et les grands sont là. Mɔgɔ min ka bon mɔgɔ min ka dɔgɔ. A bɛɛ bɛ yɔrɔ in de la. Et l'esclave n'est plus soumis à son maître. A ko laara lon laara kɛnɛ kan. Jɔn barakɛden de si matigi ye fara matigi ye. O bɛ laara kɛnɛ kan. Ni karamɔgɔ ni ne ye kalanden ye n ka karamɔgɔ ye min b'a tigɛ an bɛ wolo laara kɛnɛ kan. O tɛ laara kɛnɛ kan dɛ, bɛɛ bɛ yɛrɛ yɛrɛ dɛ. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre? A ko ala ma mun bɛ yiri ni mɔgɔ minnu sɛgɛnnen bɛ mɔgɔ minnu sɛgɛnnen bɛ mun bɛ yiri d'o ma. Et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme. Mɔgɔ minnu ka si ka kunna. Mun na i bɛ na kunna ɲɛnamaya d'o ma tuguni. Qui espère en vain la mort. A ko banabaatɔ min lamɛn dilan kan a bɛ sa yɛrɛ de dakara. Et qu'il la convoite plus qu'un trésor. Hali ni nafolo d'a ma a t'o fɛ sa yɛrɛ ka d'a ye. A yɔrɔ de tɛna fɔ ala ye ko ale ka bana sera yɔrɔ min na bi sa ka di ale ka tɛmɛ nafolo kan. Qui sera transporté de joie. A ko est-ce que a ka sɛgɛn bɛ se ka kɛ nisɔndiya ye tuguni wa. Et saisi d'allégresse. Est-ce que a bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ kuma na farafolo sɔrɔ nin baara in kɔnɔ tuguni wa. S'il trouvait le tombeau. N'a y'a sɔrɔ a ye kaburu sɔrɔ dɛ kaburu de ka da ye ka tɛmɛ nafolo kan bi. À l'homme qui ne sait où aller. Mɔgɔ min t'a la a bɛ taa yɔrɔ min na bala y'a ka taa la a bɛ taa yɔrɔ min na a ko mun de ye diɲɛ dugukolo kan. Nin ko in kɛra nin kalo min nin waati mun na dɛ a bɛ alimata de lakali aw ye. An bɛ bɔ de nɔfɛ dɛ kɔrɔla de bɛ kɔrɔla kɔnɔ an bɛ fɔ k'olu f'a ɲɛna. Et que Dieu ferme de toutes parts. A ko ala ye fɛn bɛɛ lajɛlen datugu a la. Mais soupirent sont ma nourriture. A ko bi ne ka sɛgɛn ka munna k'ale ye n ka dumuni ye dɛ. Et mes cris se répandent comme l'eau. A ko n ka kulikan bɛ boli komi ji. Ce que je crains. A ko tun bɛ se ka fɛn min ye diɲɛ dugukolo kan. C'est ce qui m'arrive. A ko ne a ye wa sɔrɔ dɛ. Ce que je redoute. A ko tun bɛ se ka fɛn min na dugukolo kan. C'est ce qui m'atteint. A ko nin na bɛ ne kan dɛ. Je n'ai ni tranquillité. A ko ne tigi ma don nin tɛ. Ni paix. Lafiya ti n kan. Ni repos. A ko hali sɛgɛn bɛ sɛgɛn ti lafiya yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ tuguni yɛrɛ. Et le trouble s'est emparé de moi. A ko sɛgɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na ne ka ne lamunumunu. Job 3 verset 1. Nabi Ayuba ye nin kuma fɔ wagati min na. Nabi Ayuba ka kuma fɔ wagati bɛ kɔrɔna ye kuma dɔ de fɔ i la kɔrɔna kɔnɔ. I bɛ haya in ta an bɛ haya nin dafa o yɔrɔ in na. Kɔrɔna ye kuma dɔ de fɔ kɔrɔna kɔnɔ o haya in i b'a ta a b'a filɛ. Nabi Ayuba suratul Anbiya ye o kuma na a y'a joli 82 mun de fɔra o yɔrɔ in na. Ka taa lɔ 84 an bɛ Ayuba ka jɔ minɛ ala y'i jaabi min la kan n'a kɛra sɛgɛn ye n'alu y'a di Hussein de ma ko Hussein de kun tigɛra ka sɛgɛn ko kosɔn jamanakalo bɛ yen a b'a yɛrɛ sɛgɛn k'a yɛrɛ tɔɔrɔ k'a yɛrɛ bugɔ o tɛ kidenw ka sɛgɛn ka jaabi a bɛnna waati minnu ma an bɛ wele fɔ aw ɲɛna a y'a dɔn ko jɔnmɛ de kɛ cogo min na wa yanni asiri su kelen tɛ mɔgɔ kelen tɛ tile kelen tɛ a bɛ se mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan kiden bɛɛ lajɛlen. Sete bɛ kuma o de kan dɛ. Karamɔgɔ n'a bɛna jɔn minɛ a y'a kɛ n bajulu ye. A y'a kɛ ni karamɔgɔ ka sɛgɛn foli ye mɔgɔ ye. O de ye jɔn minɛ ye dɛ. Taa n'a ye. Wa Ayuba. Aya.
Ako nabi ayuba ko la bana do. إذ نادى ربه Ko bana bana ya ti ala wole. أني مسني الضر. Ako ala to e ne soro. To bana ya soro ayo le foyiti. Ole fora jati. To mi ya soro. Ike ko na handa fa fledi. Kostope. Ani masani adurru. Ayuba ya ala wole. To mi ya soro. To bana ya soro. Afle ko le foyita basta avec mai on وأنت أرحم الراحمين. Ako ala eritimi hina boga hina ba bega patroin de. Dulu toroni be. Segamika. Ani gasa. Ngala balo. Saya dia te fembela jenika. Nabi ayuba yo duo mini fo mama do. Ala ko di. فاستجبنا له. Ala ko wati mna akula gari ala wole. Ne ala ya jadi. فكشفنا ما به من ضر. Akula daga segefo, daga hinafo, daga torofo. Ne ala ya jadi femi baga ngai torai nyawuri. O segen nyol fo nya sasati. جاتي. وآتيناه أهله ومثلهم معهم. Ne ala ya ayuba kenya. Ka bala batu. جاتي. Ka segi tuguni ka sonna furula. Kaga dona muso nyora da fula. جاتي. Aga bana. Me ala jarabi la kande. Asura jarabi ne koro. Asura jarabi ne koro. Ala sura ka bana banka sura ka so. جاتي. Aw be esau. Aw dala aw ka. Aw se ka sura koro. Aw dungara ka so ka fara ka se ka kedut ma. Abu bele donde. Ni fe mi so de ala bale. Jati. Ni mi so. Yo to ala bolo. Ala be hina ka do wale ka bonne. Jati. رحمة من عندنا. على قواليه هذا ما قبوا على يرو. وذكرى للعابدين. كافين بلا. إماي كوا ذكرى للعابدين. أي من لك الساس أنتني. على قواليه أبدا لك كحكي تيجي في أنف. Donc kal hali twara kuna bi ayuba mi daso o ko so ni kalo ni sira ani bo ka la ka mo ye mi ju so jati nabi ayuba ka duwo o duwo le na mo fe tu mana o yi duwo yi ke o mana duwo ni na ko ala ya so ka ke so fe an ka ke di ara ko so be o me ala deli ka ala ba fara ale mi nabi ayuba kenya aka fara kenya amen ay to mi ka bo ka to mi ka bo an fara ka amen nabi ayuba ala ya ti me tu ka fara de meti amen mo ma jara do ma ke ala ko bela je ni kenya ka be ni ka ni ona fara mara ka be kenya amen munu be toro ko ka toro fatu ala ka wuli amen ay ayuba ta wuli abra ko kala an kala usiraye na be fe ka ta an de ke sa fara ala ka wuli amen amu duwo ke ni dumane kala ko ndana bela je ni amen no to bela je ala ka bela je ni kenya amen kala ebi afela da me do afela na kono et Job, il implora son Seigneur. Oui, le mal m'a touché. Et cependant, tu es le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Nous l'avons exaucé. Nous l'avons écarté de lui le mal. Nous avons rétabli sa famille. Nous l'avons rendu 2 fois plus nombreuse par l'effet de notre miséricorde. Et comme un rappel pour ceux qui nous servent. Sourate les prophètes, chapitre 21, verset 83 à 84. Et puis, donc, je ne sais pas, Nabi Yusufu. Ale ka asura femi ale fana sɔrɔ ka bɛn ni kalo ɲɔgɔn ma n'a kɛra ma tɔɔrɔ ye n'o tora la ka la kɛra kɛ ma hɛrɛ ye kɔfɛ a ko fana filɛ ka taa kun cɛ sisan ta nabi isaka belebele de bɛna sisan ka kuma tɔ dafa Genèse chapitre 37 verset 1 à 36 nabi Yusufu femi y'a sɔrɔ n'a kɛra ma tɔɔrɔ ye ka bɛn ni waati ma ni ala nana kɛra ma hɛrɛ tuguni an bɛ yɛlɛ kuma kan Jacob demeura dans le pays de Canaan. nabi yakuba n'o ye Joseph fakɛ ye a ko a tun sigi bɛ ka an dugukolo kan Où avait séjourné son père. yɔrɔ min na a tun taa bɛ ka taa o kumana ni a fakɛ tun sigi bɛ yɔrɔ min na Voici la postérité de Jacob. nabi yakuba a ka den wolocogo filɛ a ka sokɔrɔw filɛ nin ye Joseph, âgé de 17 ans, nabi yusuf sɔrɔ tuma min na san 17 ma faisant paître les troupeaux avec ses frères. a tun tugu a balimaw kɔ ka taa saga dɛnɛ Cet enfant était auprès de ses fils de Bila. o kumana a bɛ tugu den minnu kɔ ka taa saga dɛnɛ o y'a balima dɔw de ye Et des fils de Zilpha, ani se fɛ ka den wolo femme de son père. min y'a fa ka muso ye Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. nabi yusufu n'o taara kungo la a kɔrɔ bɛ min kɛ ale bɛ n'o fɔ a fakɛ ye so n'a dɔgɔnin tugura ko ka taa dugu kɔnɔ n'a ye min kɛ o bɛna a bɛna fɔ so don nabi yusufu tun ka baara tun ye o de ye
Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Israël veut dire Yakuba. Jacob veut dire Israël. Ni ko Yakuba, ni ko Israël. Israël yi tutoye, mais mɔgɔ tɔgɔ siri nɔlo. Donc voilà, ko Israël David sont tout pour gagner. Plus que tous ses autres fils. Adon Bera, ils sont tout pour gagner. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Ça va, je sur la route pour voir quand on a droit tout nous. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. A dit, il doit faire madame, puis une couleur chama les bara. David Souma. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Avant il y a eu, pour David Souma dit à Faké mon nom Berajenika. Et ils les prirent en haine. Quand tu vois les Hasianana, Nyamoyana, parce qu'il y a beaucoup d'Afrique mon nom, Nyamoyana. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Et Joseph eut un songe. Et il raconta à ses frères. Il les haïra encore davantage. Et il leur dit. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Nabi Yusufu ali ata shibo fo akoro ye shibo yi koro bi de koro ya lo ale ta lo tarai Il y eut encore un autre songe. Et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent. Aw ko ko la ni bi tigere yo ame ka la bi le kono ni wala do ala korona kono o ni sa aw ba bi bi ya wa o bi afa afro bi ro na fe akone ba ka ba mo aba se korona ta mala aba dai jibani se ko frale kene bi ya fe sare flabi ya fe ma ko he bi bi bai ha ko no ba ko le me ba te yi wona bi ya wala wolle bi na ka ko yi ga aw ba bi bi ya wa ba afro bi ya fe o ma kire ta risque de pagar mieux. Il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Parce que moi, il faut aller de Machera. Car quelque part, il y a mais pas le premier bédo. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Encore, il voulait tourner. Parce que mais son père garda le souvenir de ces choses. Mais ça fait les frères de Joseph étant allés à Sichem. Pour faire paître le troupeau. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je t'ai pris.
Et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le racontera. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font perdre leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Il les virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui venez maintenant. Tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce là-dedans. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ayi fi patu bɛɛ kɛ baara jugu ka mɔgɔw wuli ka bɔ duguw la ka mɔgɔ fɔlɔw bɛɛ sara i y'a faamuya ka kɛlɛ juguw la k'a bɛna filɛ hali sini dɔw b'a la a sɔrɔ ka kɛ hali sini dɔw b'a la nalima min baara a t'a dabila nalima nin n'i bɛ fɛ k'a ti yɛrɛ bere baara bere dibi b'a kɛ nin fo ka mɔgɔw caya ala ye min latigɛ ka bɔ o kɛra k'a yira an bɛɛ la o ko a kɔni yɛrɛ sɛgɛn ni ala ye min latigɛ o latigɛra. Ruben entendit cela. Et il les délivra de leurs mains. Il dit, mais lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-les dans cette citerne qui est au désert. Aye biulu kala hen aye biulu la ka kala ka famia mimi kurana kono o nyon bi ya obe do bi e di kurana kono obe nyon da fale do le bi aye shiko mi fo yena ko bi siri shiko ye o ye kurana kono aye shiko mi ga no bi siri ye o kurana kono lo ta ye kurana kono na o nyon da fale Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique et la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Mais oui, mais nous avons fait un peu on peut y placer. Ni quelqu'un nous sort, ni demain sera.
aw to ko aga mo ko do le mangutu mu sara me na ma fo nye aw le mangutu ati nu mangutu wa nu le ke mangutu bi jati ma aw le mo wole mangutu ta so nu le ke mangutu ko ka ko fo ko mi wo soro am ba sa hagi soro tanai